Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisatu wal isyruna uti makalah kang kaping 5 lan 20 iku ngene. Ruya dan riwayatno apa annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja iku metu sapa nabi data yaumin ing dalam siji dina. Metu ala ashabi ing atase pira-pira sahabat Nabi. Faqala moko dawuh sapa nabi kaifa asbahtum. Kaifa hale kaya apa asbahtum isu-isuan sira kabeh. Dakhaltum tegese masuk sira kabeh. Dakhaltum tegese manjing sira kabeh fi waqti shabah ing dalem wektu esuk. Dawe sahabat faqalu mongko padha dawuh sapa sahabat asbahna mukminin. Asbahna tegese dadi kita. Aisirna tegese dadi kita fi shabah ing dalem wektu esuk. Oleh dadi mukminin hale mukmin kabeh. Billahi azza wa jalla kelawan iman kelawan Allah azza wa jalla. Aisirna tegese dadi kita fi subah ing dalem wektu esuk. Mukminina hale iman kabeh atau mukminina iku iman kabeh billahi azza wa jalla. Kita ini posisi mukmin. Jadi dawuh Nabi ditakoki kowe piye keadaan asbahna mukminin. Faqala moko dawuh sapa Kanjeng Nabi, wa ma alamatu imanikum, wa ma iku apa alamatu imanikum, te alamat iman sira kabeh. Kowe kok ngaku iman niku alamat apa? Qalu nasfiru alal bala. Qalu mongko padha dawuh sapa sahabat, bukti kita iman nasfiru, sabar kita alal bala ing atase coba. Ait imtihani tikse ujian minallahi azza wa jalla. Kita nak dicoba nggih betah. Wa nasyukuru lan syukur kita alal rakhai ing atase nak urip. Nah lagi seneng nggih syukur. Aili tisai tegese kejembaran fil ma'isyati ing dalam urip. Wa nardo lan yo ridho kita bil qada'i lan keputusane pangeran. Ail hukmi tegese hukum al ilahi kang bangsa pangeran. Ai fi ayanil maujudati fi ayanil maujudati ing dalam kahanan-kahanan sing wis terjadi atau sing wujud. Alama ya ing atas perkara ya kang te maujudat wa ala ing atas ma. Minal ahwali sang pira-pira keadaan fil azali ing dalam zaman azali ilal abadi tumeka maring entek-entek menapa abadine abadi. Faqala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam dawuh antum al mukminuna haqqan. Antum te sira kabeh wa al mukminuna iku iman kabeh haqqan kelan bener. Nak kowe pancen sabar balak syukur nak seneng lan ridho mek kodok antum te sira kabeh wa al mukminuna iku iman kabeh haqqan kelawan hak. Imanan tegese iman mutabikon kang nyocoki lil waqi imane kenyataan. Imanan tegese iman mutabikon kang nyocoki lil waqi imane kenyataan. Warabil Ka'bati demi pangerane Ka'bah. Al wawu te wawu lil qasami krana qasam. Saya kalau terangkan nggih masalah iman nggih. Terus ngeten nggih. Iman itu nggih iman iki kula jenengan jeneng iman napa? Iman billah, iman bahwa Allah itu wujud nggih. Ngeten mau kula terangaken ya. Kula terangno sing radi detail tentang masalah madzhab ahli sunnah wal jamaah. Keyakinan para ahli sunnah wal jamaah termasuk imam ahli sunnah gini sinten Abdul Hasan napa Al Asy'ari. Setiap orang itu berhak mengatakan ana mukminun. Saya ini mukmin. Lalu apa kesunatan mengatakan insyaallah? Biasanya wong rada sopan-sopan takok sithik kan muni. Insyaallah. Utang tak sahur ta ora insyaallah. Kamu ora ngarah muni ngono nak kepentingane, tapi nak barang sing penting-penting malah muni. Itu kalimat yang sembrono. Karena sebetulnya insyaallah itu enggak boleh digunakan untuk sesuatu yang nyata. Ya, untuk sesuatu sing apa? Sing nyata. Kewajiban iman itu nyata. Seharusnya enggak boleh dong kamu mengatakan ana mukminun insyaallah. Sembrono. Makanya kadang sopan itu elek timbang sing sopan karena barang sing jelas kok muni insyaallah. Lalu ada saja ulama yang selalu cara berpikir sopan, begini cara logikanya. Mukmin itu pasti fil jannah. Ya setiap mukmin itu pasti fil jannah. Setiap orang mukmin pasti fil jannah. Nah, kalau kamu ngaku mukmin terlalu percaya diri berarti sama dengan mengatakan ana ahlul jannah. Kita ini penduduk surga. Karena orang mukmin itu pasti ahlul jannah, sehingga karena kita tidak pernah yakin min ahlul jannah, kita boleh mengatakan insya Allah. Tapi orang insya Allah tentang wujudnya Allah, tapi tentang
kita ini ahlul jannah. Jika ada pandangan kuat dalam madhab ahli sunnah, ada mengatakan boleh insya Allah, ada mengatakan tidak boleh mengatakan insya Allah. Pun rumah ya. Ini penting kalau aturakan, tapi nak pulau keyakinan pulau. Saya ini rasa insya Allah dalam konteks seperti itu. Gak mlebu swarga Allah. Iya Allah itu wis kadung wujud, kadung zahir, kadung jelas. Kowe ra ahli swarga ra Allah. Tetap ahli swarga ce ora, tetap eksistensi Allah itu adharul maujudat. Iku maujudat paling zahir niku Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang sama kita tidak berani. Misalnya begini, ini ijtihad pulau, tapi ya berdasar dawuh ulama-ulama dhisik. Kewani tak takoki, loro tambah loro piro? Papat insyaallah. Kowe rabi celek apa cahayu? Ayu insyaallah. Pilihan-pilihan sing yakin kan gak tau muni. Dalam hal yang karuan saja, yang duniawi. Duniawi itu kan barang ra penting. Iku enak sing banget jelas, kowe ra muni. Insyaallah. Kok pas terkait Allah kowe muni? Ini penting kalau aturaken. Mulane cara kula nu ora cocok. Kula secara pribadi mboten cocok. Oke. Dua, kalau terpaksa secara riwayat itu ada kata insya Allah dalam hal-hal yang jelas. Kalau terpaksa ada, itu oleh ulama yang jenis saya ini, yang jenis seperti ini, itu ditakwil litabarruk. Bukan makna insya Allah yang taklek, yang menggantungkan hukum ya kersane Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang itu kan mesti mati. Terus kamu ke kuburan berdungakno macam-macam atau lagi salam terus muni wa inna insyaallahu bikum lahikun. Itu semua riwayat memang ada kata insyaallah. Assalamualaikum assalamualaikum daro kaum mukminin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Terus kamu mengatakan insyaallah padahal kayak mesti mati. Kata para ulama, insyaallah di sini itu litabarruk itu. Karena kalimat ini sakral, ya kita mengatakan kalimat itu untuk cari apa? Bergaya sudah gitu saja, bukan ada taklek karena matinya orang itu pasti. Kan mestinya kan wa inna bikum lahikun, kita ini pasti ketemu kalian, mana ini pasti mati. Mesti noboten. Mesti. Makanya kata insyaallah di sini kata ulama-ulama tidak taklek tapi litabarruk. Litabarruk itu hanya ngalap berkah. Jadi ini masalah-masalah sing perlu kalau terangkan gitu. Terus kalau suwun nak masalah terkait Allah, kowe kudu yakin, ainul yakin. Nah Allah itu zahir, nah zahir itu begitu jelas wujudnya, begitu jelas eksistensi ini, begitu jelas fungsinya, menyatakan ono langit bumi kowe ra sing gawe sehingga ya Allah kowe kudu muni ana mukminun billah. Mulane kados niki sahabat ditakoki ora muna insyaallah, qalu asbahna mukminina napa billah. Ya ora ono riwayat-riwayat muni apa insyaallah ya. Mulane kula suwun wis. Nah soal kowe ra mlebu swarga utawa ora mesti, utawa swarga ra gelem, itu kan urusan kita. Paham ya? Soal swarga menolak napa? Kita itu ora urusane swarga. Biasa wae padha makhluk ora usah jero-jero. Nek swarga ora gelem kowe ya aja gelem padha ora gelem kan malah apik. Sesuai neraka ya ora gelem bisa. Jadi kalau suwun nggih, ini penting kalau aturaken mergi dawuh ulama-ulama. Kalau menangi, kalau gak ada kitab termasuk wonten dialoge Abdul bin Mas'ud kalian para sahabat. Intinya singkat cerita itu Abdul bin Mas'ud itu orang yang sangat-sangat sopan. Saking sopannya dia pernah fatwa begini, beliau pernah fatwa gini. Kalian jangan ngaku mukmin. Karena dengan Anda ngaku mukmin berarti Anda sama dengan mengatakan ana min ahli jannah, berarti kita penduduk surga. Saking sopannya Abdul bin Mas'ud, sahabatnya Nabi termasuk akabiri sahabat. Lalu sahabat yang lainnya menjawab begini, kulon apal tadi. Ya sahibah Rasulillah. Pas itu enggak disebut Abdul bin Mas'ud, malah dipakai embel-embel sahabat. Ya sahibah Rasulillah. Wa halil iman illa an nu'minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi. Terus ditanya, Abdul bin Mas'ud, kita ini iman ya iman saja karena Allah itu jelas, Allah itu eksistensinya jelas. Ya sudah, kalau mau iman saja. Kita tidak pernah terlintas ketika mengatakan anak mukmin terus terlintas kita mengklaim ahlil jannah. Nangis Abdul bin Mas'ud saat itu, nangis. Sodaqtum, kalian benar. Wa akhta ar-rajul, saya salah. Maksudnya
lelaki salah maksudnya dia. Nangis Abdul Masud, kamu benar, saya yang salah. Karena kebenaran hakiki itu orang ingin ngomong saja. Coba misalnya Mustafa tak bedai, mau 1 juta tambah 1 juta 2 juta. Kan tidak punya kepentingan kependidik 2 juta. Selain mokal ya sok angin lah. Ya ingin waras saya nak siji tambah siji ku loro. Misalnya orang wong Sri mbek Zainab, ayo Dimus. Wah, ayo Sri jelas sih. Kan ya tidak punya kepentingan terus kudu untuk Sri. Dia kepengen ae nak gak terahum, roh di sing luwe. Ayo. Nah, sama kita mengatakan kowe mukmin. Iman be Allah iman. Allah ala kulli syai'in iman. Kita ingin muji Allah karena ala kulli syai'in qadir, muji Allah karena khaliqus samawati. Ya sudah gitu saja. Gak ono wong ngomong ngono terlintas klaim-klaiman swarga. Nangis Abdul. Mulane saya berdasar cerita ini, kula pendapat-pendapat yang mengabsahkan insya Allah itu sebenarnya sudah mansuh, sudah selesai. Bukan karena kita sombong mesti ahli jannah, enggak. Saking dohirnya Allah kita mengatakan ana mu'minun billah. Li syiddati dhuhurillah wa li syiddati wujud. Pokoknya seperti itu. Di subuti hujjatiyati. Karena begitu jelas hujjah. Paham sih lo maksud? Lana jogeman wong terkait. Lana suwe-suwe ngono arusak kabeh. Bar salat wis mesti ditompon kok wis. Cangkem elek kabeh. Itu bar salat wis. Jumlah wis muni insyaallah iso wae salat merasa ora ditompo. Oh loro kabeh. Paham ya? Ono wong bar mangan tak khoi. Bar mangan. Mbok bar makan borang itu bar mangan tapi fungsine ono gunane ora. Iso wae malah madarat kanggo aku. Wae repot ora ono angger swarat ya bar mangan. Soal salah mangan malah mati ya mati ngono wae ora usah. Ora usah ribet to. Jadi saat itu sebetulnya pernah ada dialek. Saya punya kitabnya dari Abdul Jalal terus ngendikan saya mencabut pendapat saya yang benar pendapat Anda. Hanya seseorang ketika mengatakan ana mukminun itu sebetulnya ingin menjadi hamba Allah, ngakui eksistensi Allah, ngakui nah Allah begitu jelas zat yang harus kita ikrari wujud. Ora ana kaitane saat itu kita ngomong mengganti kata ana min ahlil. Ya padha lah misalnya sampean ngapal Al-Qur'an, saking senenge Qur'an ta. Ngapal Al-Qur'an kan nggih ngapal lo. Kok mlete lho nak lali dosa gedhe. Ya itu kan saking senenge kita ngapal Al-Qur'an ya muni ngapal lo. Ben Mekah yo pengen, rasa buktine opo ya bukti bareng kepengen kok. Ben melarat wis, ora usah muni. Napa? Wis. Jadi kalau suwun gitu, terus ini masalah-masalah sing cara kula setahu saya dalam tradisi sahabat, tradisi wali, tradisi orang-orang soleh, nak terkait be Allah itu do pede, do percaya diri. Ora kok kita karena mesti min ahli jannah, tapi saking dohire wujude Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut wal awalu wal akhiru wal zahir. Allah itu begitu zahir, begitu jelas. Sampai wong sing goblok, lonte, maling wae gampang ngakoni wujude Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane kadang-kadang Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa. Mergo wong maling lah iku ya gampang ngakoni wujude Allah. Kaya waling kok takoki siji tambah siji yo muni loro. Lonte yo muni loro banget jelas nek siji tambah siji ku. Copet yo muni loro, rektor Al-Azhar yo muni. Takoki Allah yo padha, rektor Al-Azhar takoki Allah ku pira yo muni siji. Takoki copet sing kecekel yo muni iku ora kok perkara Allah mihak wong fasik ora hadis iku ora ana kaitane Allah mihak wong fasik mboten. Allah saking jelas, wong kliru wae bener. Paham ya? Wong kliru wae bener. Saking jelas. Mergo wae iku adzahir zat sing begitu jelas. Paham dadi kudu ngerti ngono mulane ana hadis wa insana wa insarqa. Ora kok nabi ngolehno zina mboten auzubillah. Tapi artine sing ngakoni eksistensi Allah meneh nek wong saleh sing bendina ngoro masjid, sing bendina ngaji jalalan ngalor ngidul. Sing ora saleh wae ngerti nek Allah iku pengen. Mane pangeran niku ana wong saleh tukaran mbek wong dolim. Yo kadang-kadang perkiraan bela sing dolim. Perkarane sing saleh iku wis iman mbek ngamale, sing dolim cek percaya mbek pengen. Masyhur wong saleh maksudna wong dolim. Sing dolim muni Gusti elek-elek niki kula pikawulane.
Jadi kan dia ngakoni ya, sing soleh ora Gusti. Wong dolime ngono jenengan pateni. Jare pengiran sing gawe aku kayak cangkeman. Aku pangeran opo warai kowe. Akhirnya bela sing dolim, mergo sing dolim cek ora apa pangeran, sing saleh wis ngatur pangeran. Ngatur pangeran njaluk pangeran apik. Apik sing njaluk sing dolim ngatur pangeran intervensi. Kula iki saleh, di musuh wong dolim kudu mbok menangno kula. Lho pangeran opo intervensi. Tersinggung pangeran. Ana jegeman di tenanan, iki intervensi pangeran, paham. Maksudnya tenanan sing ngatur, tapi nak tenanan tawadhu. Terus terakhir muni, bon, buatan jiran sebadanilah, jangan pulau terima kawula, dosa pulau ke atas, jos berarti. Ya alhamdulillah nanti sebadani tenan. Tapi nak dongam terlalu percaya diri nganti ngatur pangeran tak jamin ra mandi. Pangeran paling gak seneng diatur paling. Gak seneng. Tapi nak kowe ubudiyah, pemawulane pangeran seneng pangeran. Ya eling-eling ya jadi di antara sifat Allah itu adzahir ya wal awal wal akhiru wal zahir. Bahkan acara kitab-kitab hikam bal adharu min kulli dzahir. Bahkan Allah itu lebih jelas dari semua sesuatu yang sudah jelas. Itu apa adhar lebih apa? Lebih